Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malien caman fara muso kan an ka foli bɛ ka taara bɛɛ lajɛlen. Vraiment an nisɔndiyalen de bi, an nisɔngoyalen fana don. Ala min ye bi yira an na, an bɛ Ala fo ka barikada. Bon nisɔngoya fana yɔrɔ ye fan min ye, n ka kuma bɛ adressé Dani de la. Dani, n bɛ kuma min f'i ɲɛna, bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ mɔgɔ kelen fɛ. Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, bɛnbakɛ Muhammadu fɛ sallallahu alaihi wa sallam. Dani, ne bɛ min f'i ɲɛna, ne b'i ka message lamɛn dɛ. I yɛrɛ ka kuma pari de belebele. Dani, i ye ko min kɛ nin ye tan, nin tɛ ko ɲɛnama tɛ nin ye. Yusuf, malien don, e fana ye malien de ye. Tiɲɛ wa nkalon? I ye malien, mais Dani, i ye ko min kɛ tan ten, malien tɛ sɔn nin ma. E ye malien, Yusuf ye malien. Jihadisi ko in na, Faransi, e bɛ taa malien den de filmer k'o ka muru yer'o bolo, k'o fɛn Faransi policiw ma. Dani, a ka problème lase cɛ ma, mais ne yɛrɛ t'a dɔn kun min kosɔn e ka nin kɛ. Ni mɔgɔ ma sɔn arachibati la, ne ka filɛ, o tɛ kojugu ye o. Mɔgɔ tɛmɛna dugumakolo ka arachibati tɛ olu senno yɛrɛ la. Mɔgɔ tɛ se ka jɛ ka kɛ bɛɛ fɛ. Ni bɛɛ jɛra ka kɛ maa fɛ, i t'a ni si ta. Dani, i ka ko kɛ i ni ko min man kan quoi. J'adresse à toi aujourd'hui, Dani. Toi c'est trop quoi. E man kan i malien den. E min ko k'e bɛ faso jo la, Dani, mɔgɔ min bɛ faso jo la, o ɲɔgɔn malien den, i ka jamanaden, e bɛ to o bɔ Faransi fɛn na ten tan ten. Dani, ni yɛrɛ tɛ yɛrɛ ma maloya ko ye. Nin ye maloya ko ye Dani. Jihadisi ko in na, o bɛna ko bɛɛ miirina. Bon a bɛna kɛ sababu ye, malien min ye Faransi, il ye nin kɛ tan de dɛ, mais a bɛna laban yɔrɔ min na i t'a dɔn. A bɛna kɛ sababu ye yɛrɛ ka ko lase mɔgɔ caman ma, min b'a la min t'a la. N'a ka tɛ arachibati fɛ, a baara kɛ. Ale ko k'ale tɛ arachibati fɛ, o bɛ se ka mun kɛ arachibati ka ko la? Mali yɛrɛ kɔnɔ, arachibati yɛrɛ tɛ vivre la France, a bɛ vivre la Mali yɛrɛ min na. Maa caman de bɛ fɔ o t'a fɛ o. Ma fɛn tɛ, donc a kana na ni ko dɔ ye mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ o man ɲi quoi. Dani, nin ko sugu in, a b'a filɛ a b'a dabila Dani. Ne bɛ ne ka message caman mɛn, mais ne ka filɛ kɔni, ni maa kɔni ko k'i bɛ faso jɔ, i kan ka ko kɛ, mɔgɔw kan k'i miiri ni ko min, mais i man kan ka ko kɛ, mɔgɔ man kan k'i miiri ni ko min ye Dani. I ye ko min commencé ta Dani, i t'a laban cogo dɔn dɛ. A bɛna ban wagati min na i t'a dɔn dɛ. I ɲɔgɔn malien den. Aw kɔni ko Faransikan minnu bɛ yen, papier b'a bolo, a bɛ baara kɛla Faransi ninnu fɛ na. Faransikanw t'anw fɛ. An jugu de ye Faransikanw ye. Ni Faransikanw bɛ se ka ko ɲɛ, Mali ka ko la, Nord fɛ na nin, u ye mun de kɛ? U y'an ka sanu bɔla ka taga n'a ye Faransi. Dani, n bɛ kuma kelen min f'i ɲɛna, Français t'anw nin ye dɛ, an jugu. Dani, tu n'as pas le droit de faire ça. Dani, i bɛ tila k'o publier tuguni, k'a ka muru bɔ ile Dani kama i b'i disi gosi. Disi gosi la ko tɛ nin ye Dani. Nin tɛ cɛya ye Dani. Mais Dani, n bɛ min f'i ɲɛna, mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i toto quoi. Mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i toto. Diɲɛnatigɛ a kɔnɔra ka bon, diɲɛna senda ka jan quoi. Mɔgɔ i ye bi dɔn i tɛ sini dɔn quoi. E filɛ ka nin problème min se n'i ma ten tan Dani. E kɔni ko nin y'i ka cɛya de ya Dani. Nin t'i ka cɛya ye dɛ, walahi. Nin ye k'i yɛrɛ lebu quoi. Dani, n bɛ kuma kelen min f'i ɲɛna, diɲɛnatigɛ la, i bɛ jateminɛ kɛ, i kan ka ko minnu kɛ, i k'i ka ko kɛ ka dan olu ma. Dani, e kun man kan ka nin kɛ.
ni mɔgɔ wɛrɛ ka nin kɛ siya wɛrɛ ka nin kɛ n'i le ka Yusufu ye i k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn don e yɛrɛ bɛ se k'a dɛmɛ ka bɔ a la e kan ka mɔgɔ min dɛmɛ ka bɔ problème na n'e taara o yɛrɛ se problème ma Dani ça c'est pas bon mais anw kɔnɔ a bɛ faso joli ko de la quoi anw t'a dɔn a bɛ rankili ni ɲɔgɔn kɔniya la kɔfɛyɔrɔ la Faransi parce que ko faso jɔ kɛlɛ Dani e tɛ faso jɔla ye faso jɔla a tɛ problème lase a yɛrɛ ka fasoden ma mais Dani je m'adresse à toi aujourd'hui i bɛ bi dɔn mais i tɛ sini dɔn dɛ Dani kumakan minnu bɛ da a kɛwale t'i la donc n ka foli bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen ma hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma quoi assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh